एक्सरसाइज 1B के आज हम करेंगे रियल लाइफ स्टोरी सम्स। तो अब हमें ये क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि अ फैक्ट्री मेड 64,750 जूट बैग्स ऑन मंडे, कि एक फैक्ट्री जो है वो मंडे वाले दिन इतने जूट बैग्स बना रही है एंड 51,060 मोर ऑन ट्यूसडे, और 5160 यानी जितने उसने एक दिन में बनाए हैं उससे ज़्यादा 5160 जो है वो बना रही है। तो हाउ मैनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर, तो कितने बैग्स वो टोटल मिलके बनाएगी दोनों दिनों में। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे फैक्ट्री मेड जूट बैग्स ऑन मंडे। अब मंडे वाले दिन वो बना रही थी 64,750, तो हम यहाँ पे इसके साथ लिख लेंगे 64,750। और सेकंड था हमारे पास कि 51,060 ऑन ट्यूसडे। तो अब हम इसमें से फिर अभी लिखेंगे, अब इसमें मोर भी दिया हुआ है कि पहले से ज़्यादा हम उसमें इतने बना रही है, तो हम इसको तीनों को इकट्ठा लिख के प्लस कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे मोर ऑन ट्यूसडे। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें जितने वो एक दिन मंडे को बना रही हो, तो जो ट्यूसडे का है वो जितने मंडे को बनाए उससे जो है वो ज़्यादा उसने 51,000 बनाए हैं। तो हमने इसको भी मोर में प्लस करना है। एक दो दफ़ा हमने मंडे वाले करने हैं और एक दफ़ा हम ट्यूसडे को करेंगे, या फिर हम अलग अलग भी कर सकते हैं कि पहले हम मंडे वाले को प्लस कर लेते हैं और ट्यूसडे वाले को। तो ट्यूसडे में उसके थे यहाँ पर 51,060, तो पहले हम इनको प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0। 6 में 5 किया तो 11 का 1, 1 कैरी, 7 और 1 8, 4 और 1 5, और 6 और 5 11। अब था कि मोर बैग्स हमने देखने थे कि वो कितने ज़्यादा, अभी तो हमने किया है कि मंडे और ट्यूसडे को टोटल बनाए कितने हैं। अब हमने मोर को करना है, यहाँ से हम इसको मोर को कट करके दोबारा यहाँ पे हम लिखेंगे कि मोर बैग ऑन ट्यूसडे। अब जो टोटल हमारे पास अभी आए हैं जो मंडे और ट्यूसडे के, उसके अंदर हम इसको दोबारा प्लस करेंगे मंडे वाले बैग्स को। तो मंडे को हम बनाए थे 64,750, इन दोनों को हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 5 और 1 6, 8 में 7 करें तो 15 होता है, यहाँ पे 5, 1 कैरी, 5 और 4 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी, 6 7 और 1 8, और यहाँ पे 1। तो ये ऑल टुगेदर जो होंगे यानी टोटल जो हमने उसके बैग बनाए हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ऑल टुगेदर हमारे पास आ गए हैं 1,80,560। टोटल उसने जो है वो इतने बैग्स बनाए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि इन एन इलेक्शन मिस्टर कमाल गॉट 56,720 वोट्स, कि इलेक्शन के अंदर मिस्टर कमाल ने जो है 56,720 वोट लिए हैं एंड मिस्टर आबिद गॉट 58,986 वोट, जबकि मिस्टर आबिद ने 58,986 वोट लिए हैं। हु गॉट मोर वोट्स एंड हाउ मैनी मोर। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हु गॉट मोर वोट्स, ये किसने ज़्यादा वोट लिए हैं, और हाउ मैनी मोर कितने ज़्यादा। अब हमें इसमें साफ पता चल रहा है यहाँ पे 56 है जबकि इसके हैं 58, तो 58 ज़्यादा होते हैं, तो हम लिख लेंगे कि मिस्टर आबिद गॉट मोर वोट्स। ये हमारे पास पहले का आंसर आ रहा है इसमें। तो फर्स्ट में हम यहाँ पे लिख लेंगे मिस्टर आबिद गोट मोर वोट्स। अब आगे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि हाउ मैनी मोर, के कितने ज़्यादा लिए हैं, तो हम यहाँ दोनों के वोट लिखेंगे। जो चीज़ हमारे पास बड़ी है हम पहले उसको ऊपर लिखेंगे। तो मिस्टर आबिद वोट जो है वो ज़्यादा थी तो हम पहले उनको लिखेंगे मिस्टर आबिद वोट, तो वो हमारे पास थे 58,986,
दूसरा था हमारे पास मिस्टर कमाल गोट वोट। तो मिस्टर कमाल ने लिए थे 56,720। अब हमें मोर मालूम करना है कि हाउ मनी मोर, कितने ज़्यादा वोट लिए। उसके लिए हम यहाँ पे इसको करेंगे माइनस। तो 6 में 0 गए 6, 8 में से 2 गए 6, 9 में 7 गए 2, 8 में से 6 गए 2 और 5 में से 5 गए 0। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि 2266 मोर वोट्स, कि इतने ज़्यादा वोट्स जो हैं वो मिस्टर आबिद ने ज़्यादा लिए हैं मिस्टर कमाल से। नंबर 3 है हमारे पास कि अ लाइब्रेरी हैज़ 46,918 बुक्स ऑफ इंग्लिश, कि एक लाइब्रेरी में जो है वो 46,918 बुक्स इंग्लिश की हैं एंड 10,862 बुक्स ऑन उर्दू। तो इतनी बुक्स 10,000 बुक्स हैं वो उर्दू की हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो हमारे पास टोटल कितनी बुक्स आ जाएंगी। सिंपल क्वेश्चन हमारे पास ये प्लस के हैं। हम यहाँ लिख लेंगे पहले कि इंग्लिश बुक्स कितनी हैं और उर्दू बुक्स कितनी हैं, या हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इंग्लिश बुक्स और नंबर ऑफ़ उर्दू बुक्स। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे इंग्लिश बुक्स। अब इंग्लिश बुक्स हमारे पास यहाँ पे थी 46,918 और दूसरी हमारे पास थी यहाँ उर्दू बुक्स, वो थी हमारे पास 10,862 और हमने फाइंड करना था इसमें टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स। तो टोटल जब हम मालूम करना हो तो हमने इसको प्लस करना है। तो 8 में 2 प्लस किया हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10, यहाँ पे 0, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 8, 9 और 8 17 होता है, यहाँ पे 7 लगाएंगे, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 4 और 1 5। तो हमारे पास जो टोटल बुक्स हैं वो हैं 57,780 बुक्स। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हमें दिया हुआ है कि अ शॉपकीपर अर्न ₹70,920 इन 1 ईयर, एक दुकानदार जो है वो एक साल के अंदर 70,920 रुपीज़ कमा रहा है। इफ़ हिज एक्सपेंसेस फॉर द सेम ईयर वर 59,486, अगर उसी साल उसके जो खर्च है या अखराजात हैं वो है 59,486, तो हाउ मच मनी डिड ही सेव, तो वो कितने पैसे अपने पास बचा लेगा। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे शॉपकीपर अर्नड, अब वो जो अर्न कर रहा है या वो कमा रहा है वो हमारे पास थे ₹70,920 और जो एक्सपेंसेस थे हमारे पास या उसके जो अखराजात थे वो अब हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिर्फ एक्सपेंसेस, तो वो हमारे पास हैं ₹59,486 और हमने इसमें से फाइंड करना है सेविंग, यानी उसने कितनी बचत की है। तो हमने इसमें से निकालना है कि कितने टोटल में से हमने जो खर्च करनी है उसमें से बाकी क्या बच गया उसके पास। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, 0 में से 6 नहीं जा सकता, हम कैरी करेंगे पिछले नंबर में से। तो ये 2 है, इसमें यहाँ पे 1 रह जाएगा और 1 कैरी यहाँ पर आएगा, ये बनेगा 10। 10 में से 6 के 4, अब 1 में से 8 नहीं जा सकता, हम यहाँ से पिछले नंबर से दोबारा इसको कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी 11। तो 11 में से 8 के यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ 8 रह गया, तो 8 में से 4 हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब 0 में से 9 नहीं जा सकता, हम यहाँ से कैरी करेंगे पिछले नंबर में, 7 में से यहाँ रह जाएगा 6 और यहाँ बन जाएगा 10। अब 10 में से 9 गए 1 और 6 में से 5 गए 1। तो हमारे पास जो उसकी सेविंग है वो आएगी 11,434, यानी वो अगर इतने पैसे एक साल में कमा रहा है 70,000, 59,000 खर्च कर रहा है, तो उसके पास जो बचत होगी
وہ ہوگی 11,434 روپیز۔ کوشچن نمبر 5 ہے فائنڈ دا ڈفرینس بٹوین دا لارجسٹ 4 ڈیجٹ نمبر اینڈ دا اسمالسٹ 5 ڈیجٹ نمبر۔ اب ہمیں ڈفرینس کرنا ہے لارجسٹ 4 ڈیجٹ کا اور اسمالسٹ 5 ڈیجٹ کا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ لارجسٹ نمبر جو ہوتے ہیں وہ 99 والے ہوتے ہیں اور جو اسمالسٹ نمبر ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں 10, 100, 1000 والے۔ تو ہم پہلے اس میں یہاں پہ لکھ لیں کیونکہ 5 ڈیجٹ زیادہ ہوتے ہیں تو ہم پہلے 5 ڈیجٹ والا لکھیں گے، یعنی اسمالسٹ 5 ڈیجٹ نمبر۔ تو ہمارے پاس جو اسمالسٹ نمبر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 10 والے، تو ہم یہاں پہ اس کے ساتھ مزید 3 0 ایڈ کر دیں گے۔ اب یہاں پاس 5 نمبر ہو گئے، یعنی 1 2 3 4 اور 5، تو یہ 5 نمبر ہو گئے اسمالسٹ۔ اب ہم نے لکھنے ہیں کہ لارجسٹ 4 ڈیجٹ نمبر، ہم یہاں پہ لکھیں گے لارجسٹ 4 ڈیجٹ نمبر۔ تو لارجسٹ نمبر ہمارے پاس ہوتے ہیں 9 والے، تو ہم یہاں سے شروع کریں گے لکھنا 9 9 9 اور 9، کیونکہ ہم نے 4 نمبر لکھنے تھے تو یہ ہمارے پاس ہو گئے 4 نمبر۔ اب ہم نے اس کا کرنا ہے یہاں پر ڈفرینس۔ ڈفرینس کے لیے ہم ہمیشہ مائنس کرتے ہیں، یہاں پہ ہم لگائیں گے مائنس کا سائن اور اس کو ہم نے مائنس کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے 0 میں سے 9، اب 0 میں سے 9 نہیں جا سکتا ہمارے پاس، تو ہم یہاں سے کیری کریں گے۔ اب سارے نمبر یہاں پہ 0 ہیں تو ہم اس 1 کو کاٹیں گے، پہلے یہاں پہ رہ جائے گا 0 اور فرسٹ ہم جائے گا یہاں پہ کیری۔ اب اس 10 میں سے ہم نے یہاں پہ کیری لے کے جانا ہے، تو یہ 10 کٹ جائے گا، یہاں پہ رہ جائے گا 9، یہاں پہ بن جائے گا 10۔ اب دوبارہ ہم نے کیری لینا ہے، اس 10 کو کاٹ کے یہاں پہ لگائیں گے 9 اور یہاں پہ بنے گا 10، پھر اسی کٹنگ کرنی ہے، یہ 10 کو یہاں 9 رہ جائے گا اور یہاں پہ بنے گا ہمارے پاس 10۔ ترتیب سے ہم نے سارے نمبر کے اوپر کیری لے کے جانا ہے۔ اب ہم یہاں سے کریں گے مائنس، 10 میں سے 9 کریں گے 1 رہ جائے گا ہمارے پاس، 9 میں سے 9 گئے 0، یہاں پہ 9 میں سے 9 گئے 0، یہ بھی 0 اور یہاں پہ 0، تو ہمارے پاس جو اس کا ڈفرینس آئے گا وہ ہے صرف 1۔ اگلا ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر 6 ہے کہ a school in the village needs ₹40,000 for new furniture، کہ ایک اسکول ہے جو کہ گاؤں میں بنا ہوا ہے، اس کو ضرورت ہے نیو فرنیچر کے لیے، جس کے لیے اسے چاہیے 40,000 روپیز۔ مسٹر عبدل ڈونیٹڈ ₹50,000، کہ مسٹر عبدل نے ان کو ڈونیٹ کیا یا عطیہ کیا 15,000 روپیز۔ ہاؤ مچ مور منی مسٹ ہی کلیکٹڈ، تو انہیں کتنے زیادہ پیسے دوبارہ ابھی جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے ہم یہاں لکھ لیں گے کہ اسکول نیڈ نیو فرنیچر۔ تو فرنیچر کے لیے انہیں چاہیے ہیں ₹40,000، اور اب ہے ہمارے پاس کہ مسٹر عبدل نے ان کو ڈونیٹ کیے ہیں، ہم یہاں لکھیں گے مسٹر عبدل ڈونیٹڈ، تو مسٹر عبدل نے ان کو ڈونیٹڈ کیے ہیں 15,000 روپیز، اور ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وہ کتنے زیادہ پیسے مزید اکٹھے کریں گے۔ تو اب یہاں لکھیں گے مور منی مسٹ بی کلیکٹڈ، کہ ان کو مزید کتنے پیسے جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہاں پہ اس کو مائنس کریں گے، یہاں سے ہم پہلے 0 میں سے تو 0 گئے تو ہمارے پاس رہ جائے گا 0 ہی۔ اب ہم نے 0 میں سے 5 نہیں جا سکتا ہے، کیری کریں گے، یہاں رہ جائے گا 3 اور یہ بنے گا 10۔ 10 میں سے 5 مائنس کیا 5 اور 3 میں سے 1 گئے 2، ساتھ میں روپیز، تو ہمارے پاس یہاں پہ آنسر آ جائے گا کہ ان کو 25,000 مور منی مسٹ بی کلیکٹڈ۔ تو ہم یہاں لکھ لیں گے ₹25,000 مور منی۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ ساری کوشچن کے اندر سیم، اب یہ لائن ہم نے دوبارہ اس کے ساتھ یہ لکھ دینی ہے، مور منی مسٹ بی کلیکٹڈ۔ کوشچن نمبر 7 ہے ہمارے پاس کہ a man bought a house ₹9,56,780، کہ ایک آدمی ہے وہ اپنا گھر خرید رہا ہے 9 لاکھ میں،
ہی سولڈ اٹ فار ₹1,20,000 لیس دین دا کوسٹ پرائز. اب اس گھر کو بیچ رہے جتنے میں اس نے خریدا ہے اس سے 1,20,000 کم. ہاؤ مچ ڈیڈ ہی سیل دا ہاؤس فور؟ تو وہ کتنے میں اپنا گھر بیچے گا؟ تو ہم پہلے لکھ لیں گے کہ بوٹ ہاؤس، یا بوٹ ہاؤس ہم لکھیں گے پہلے. A man bought a house کہ ایک شخص نے جو ہے وہ گھر خریدا ہے ₹9,56,780 میں، اور he sold less than cost price، کہ وہ اس کو اصل سے کم بیچ رہا ہے. ہمارے پاس ہے 1,20,000 کہ وہ اتنے کم روپیز میں بیچ رہا ہے، تو ہمیں معلوم کرنی ہے کہ اس نے کتنے کا گھر بیچا ہے. تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے سیلنگ پرائس، کہ ایکچوئل سیلنگ پرائس کہ اس کی کیا سیلنگ پرائس ہوگی اب، کہ بیچنے کی قیمت اس نے کتنے کا بیچا ہوگا. تو اس کے لیے ہم اس کو یہاں پہ مائنس کریں گے. تو 0 میں سے 0 گیا 0، 8 میں سے 0 مائنس کریں 8، 7 میں سے 0 گیا 7، 6 میں 0 گیا 6، 5 میں سے 2 مائنس کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ رہ جاتا ہے 3، 9 میں سے 1 کیا تو 8 اور روپیز. یعنی اس نے اگر آدمی نے گھر خریدا ہے 9,56,780 میں، تو اس نے جو اصل میں اب بیچا ہے وہ بیچا ہے 8,36,780 روپیز میں، 1,20,000 کو کم کر کے اس میں سے.